Lauschagu Shirandati Kobra Kokmo, Amur Nilovitango, Onimus Martin, Kobra Kokmo Unka Mars Taliji Chalmari Sang Solo, Bubagra for Aguni Krishna Vortomai, BJP Habano Kasha Kokmani Panda Klaizaka. Mars Taliji Chalmari Sang Shalo, Bubagra for Aguni Krishna Vortomai, BJP Habano Kasa Kokmani Panda Klaizaka. Ara Faimanjaka, BJP Bodoni, Cook Pano Kari Kubuniro. Pandawo Boshaka, Hayung Ganangai, coronavirus Nangitong Mahai Hastia Botekaisha, CPIM Bani virus Asaika Hine. Dos Hazard Tin Chotes Dung Frunai Rono, Bishingo Chukli Kogdaway, Borono Chobawa Onkori Hine Shaka. Bote Boshaka, Dos Hazard Tin Chotes Dung Frunai Roni, Bishingono, Baksha Dung Frunai Boroni Motani, Sulugan Rono Chazanglia Hine Boshaka. Taboni haste habang 10,300 ring frunai bagai agyobo wanchugo tabobo wanchuk tong hini shaka ted ni bishingti rogoba borono shebriwo hini shaka সবাই জানেন যে সমগ্র বিশ্ব এখন আতঙ্কে ভুগছে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে আমরা আতঙ্কিত নই তবে সতর্ক তো করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি আরেকটা ভাইরাস আছে এটা হচ্ছে কমিউনিস্ট ভাইরাস করোনা ভাইরাস দুর্বল যারা শরীরের মানুষ যাদের ইমিউনিটি কম সব আপনারা জানেন তাদেরকে আক্রমণ করে আর কমিউনিস্ট ভাইরাসটা আক্রমণ করে সর্বমতি মানুষদের তারা তাদের চিন্তনে মননে তারা আঘাত করে তাদের বিকৃত চিন্তা ভাবনা জাগায় তাদের মধ্যে এবং একটা অস্থির পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করে সেই মানুষের মধ্যে সেই সমাজের মধ্যে সমগ্র দেশে তাদের কারণে বিভিন্ন স্থানে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতিতে এখন অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু সমগ্র দেশে তারা নানাভাবে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে আমাদের রাজ্য এর বাইরে না দীর্ঘদিন তারা এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তারা নানাভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে মানুষকে নানাভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এখন তারা ক্ষমতাচ্যুত এখন তারা নানাভাবে ওই ভাইরাস যা করে তাই করছে সাধারণ যারা রাজনীতিতে নেই কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলেও নেই তাদেরকেও নানাভাবে তাদের এই সমস্ত উস্কে দেয় তো গত কয়েকদিনে আপনারা দেখেছেন রাজধানী আগরতলায় 10,323 শিক্ষকদের বসিয়ে 10,323 তো আর নেই এখন সংখ্যাটা অনেকটাই কমে গেছে তাদেরও একটা অংশকে তারা নানাভাবে উস্কে দিয়ে এবং তাদের যে কথাবার্তাগুলি ছিল তা কোনো শিক্ষকের কথাবার্তা হতে পারে না এগুলি কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে আশা করা যায় না সিপিআইএম এর ক্যাডাররা যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করে যে সমস্ত কথাবার্তা বলে তাই চলছিল এতদিন তারপরেও রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি কিন্তু 144 ধারা জারি হওয়ার পর করোনা ভাইরাস নিয়ে সতর্ক করার পর তাদেরকে শর্তে বলা হয়েছে কিন্তু মূল বিষয় হলো কমিউনিস্টরা সিপিআইএম ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকার ফলে তারাও জানে প্রশাসনে তাদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে যাদেরকে এতদিন ব্যবস্থা করা যায়নি তাদের একটা অংশকে টেট দিয়ে তাদের চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার যারা বয়সোত্তীর্ণদের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে এই যে টেট দেওয়ানোর ক্ষেত্রে তাদের জন্য যে ছাড় রাজ্য সরকার তা করিয়ে এনেছে ফলে এই সংখ্যাটা আরও কমে এসছে এখন বাকিদের জন্য রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে না এমনটা নয় কারণ বিধানসভায় এই বিষয়ে বলা হয়েছে এরপর প্রশাসনিক কি খবর বার্তা চলছে মোটামুটি সবাই জানেন আর তাছাড়া তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের পার্টি অফিসে এসেছিলেন আমাদের সভাপতির সঙ্গেও তারা কথা বলেছেন একবার আমারও থাকার সুযোগ হয়েছিল
তো তারা বলেছেন, এবং আমাদের সভাপতি তাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, আমাদের পার্টির তরফ থেকেও বলা হয়েছে যেন মানবিক দৃষ্টি দেখে তাদের কর্মসংস্থানের তাদের যাতে একটা বিকল্প ব্যবস্থা হয় সেই জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ যাতে নেয় সেটা বলা হয়েছে, তাদেরকে বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত সবের পর আচমকা তাদের এইভাবে এইখানে বসে পড়া এবং তারা যেইভাবে যেই সমস্ত শব্দের ব্যবহার করছিলেন এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে আসলে প্রকৃত অর্থে কি সিপিআইএম যখন ক্ষমতায় ছিল শিক্ষা দপ্তরটাকে তাদের ক্যাডারদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বানিয়েছিল, তার প্রতিফলন সেখানে দেখা গেছে। সবার কথা আমরা বলছি না, বেশ কয়েকজনের কথাবার্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সরাসরি আক্রমণ করে এইভাবে কথাবার্তা বলা সরকারি কর্মচারীদের তরফ থেকে এটা ভাবা যায় না। কারা তাদের উস্কি দিয়েছেন সেটা আমরা জানি। তারপর আবার যারা তাদের সর্বনাশ করলো, যারা এই পরিবারগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তারাই আবার মায়া কান্না কাচ্ছে। এই সমস্যাটাই সৃষ্টি হতো না যদি উচ্চ আদালতের রায় মেনে বাকি যারা মামলা করেছিলেন তখন তাদের চাকরি দিয়ে দেওয়া হতো। এই ঘটনাগুলি আপনারা সবাই জানেন, রাজ্যের মানুষ জানেন। আদালতের নির্দেশ তারা মানতে রাজি না। কমিউনিস্টরা তো কিছুই মানে না, আদালতও মানে না। যখন যেরকম সুবিধা তখন সেরকম ভাবে তাদের মতো করে সব চিন্তা ভাবনা করে। এখন তাদের পথে বসিয়ে দিয়ে তাদের জন্য যখন রাজ্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছে, আমাদের বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার যখন তাদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে, এতগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এখন তাদের জন্য এই সমস্ত কথাবার্তা বলা হচ্ছে। এখন এই সময় আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কিছু নতুন কিছু ঘোষণাও করা যায় না যে আগাম ঘোষণা করে দেওয়া যাবে, এমনটা হয় না। সাংবাদিকরা অনেকেই জানেন, যারা খোঁজ খবর নিয়েছেন, যারা নিয়মিত সচিবালয়ে যান, তারা মোটামুটি জানেন কি ব্যবস্থা দিয়ে হচ্ছে, কিন্তু এটা ঘোষণা করা তো অসম্ভব এখন। আর ঘোষণা করলেই সেটা একটা আইনি বেড়াজালের মধ্যে পড়বে। তারাও ওই বিষয়গুলি জানেন, জেনে শুনেই তাদেরকে ওইভাবে একটা অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য। আমি তো বললাম এই কমিউনিস্টের আরেকটা ভাইরাস, করোনা ভাইরাস যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটাও তাদের দ্বারা সৃষ্ট, এবং তারা নিজেরও একটা ভাইরাস। এখন আমি বলবো যারা এই ধরনের এতদিন ধরে এখানে বসেছিলেন তারা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করবেন তারা কিসের ফাঁদে পড়েছিলেন। অন্যথায় তাদের জন্য বিপত্তি ঘটবে, তারা তাদের নিজেদের সর্বনাশ করছেন। সরকারি নীতি, সরকারি আইন বলে কিছু বিষয় আছে, তারা কি এই সমস্ত ভুলে গেছিলেন? এই সমস্ত নাটকের জায়গা নাকি থাল নিয়ে আপনারা জানেন না ব্যবস্থা দিয়ে হচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গায় তারা যেখানে যেখানে গেছেন তাদেরকে জানান দেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। আর সর্বোপরি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে যাই হোক, তারা এটা বোঝার চেষ্টা করবেন আর তাদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেবেন না। Tong boyar selaijak uti prasarok hamung sinie bemar bai manjagri birwana kalaijak bui hai lekhapora kerengya sijak nungjar boya rangri gnang ngin manya bai jora thangri bo tiprasoni talikhawa birman bemar agya Tong boyar selaijak uti prasarok hamung sinie bemar bai manjagri birwana kalaijak bui hai lekhapora kerengya sijak nungjar boya rangri
gunang ungi maya bai jura thugna Triprasaran tani khawa birman bema thagya thanglai 2016 ni bisini simi Brazil Delhi mana Tripura shina saime bemar manjagi tabshak jora hamna bahai pura gure busai omol kishor Tripura kami bakmara raja para Bashnapur edisi village pula yak Tripura mushak bor maya guri bidrani bagai doktor ko thani bo kaham shak hamna jari maya hai engte tabukhe jora wo lengro thango yakon yak Tripura mane thagya amang chimang chawi musha shia lengro thango tai yakon yak borsawo tangi chanai nukhon kichimichi shak hamya nugu tongbibo shak sugliya nukhoni boro nok shatung kogo tongo tumong hasine kha kwa nukoro jubakhe shak na jebi mane hne shaka buku Delhi mala Tripura hane bai hase hapang tai kha kwa nukoro thani chubasu sangka minmung klai Delhi mala ibo irukba jokhon ka মানে যে ফ্রু ক্লই কানো তখন তোমার রকম নাং জানি সাকমা ওয়াসে বছাচি শিরাও ওয়াসে শিরাও বমি শোই কা ওয়াসে কপ আঙ্গ কপ পাবো মকতই ওয়াসে স্কা আমসা সিয়ামসা থাইদং ইয়াকলাই মান থা বিসিম ক্লাই মসা থাং সিয়ামসা মানে বসাগরক সাকমা রক সিসু বছাচি শিরাও ইয়াকং ইয়াওয়াসে জি রিং কা ডাক্তারক নাইজাক জিয়া দাং ক্রই নাইজাও মিয়াজা যারা টিভি চ্যানেল নাইতুং do brokni oronu tumasan ai mo rang paisa de mano bana saindo kha jong krei sabro doctor gamai ban nai jaw miya thani Tripura hastini buruk nono chuba kha cleaning doctor ok naijang nai doctor bai nai jaw nai salbrum aje kise nukhu pushin nani greni prese obuti bemar rang pushak grejani bagai hino shak hamya nogi ma tongo takko omul kishu Tripura hani bai hapang dai dofani lukuro thani chuba chok manke kaham shak ham ngawro tlang shak nari manai hine chuba chok sangka busai omul kishu Tripura ani je ang ake ani solution ake gotna je khukhlesa ang dini thanglai tini tui ma safhayo bazani ani je grei ani buri যেমন গথনা গথাই আং আইকে সমস্যা ক্লাই দङ आं जे बुरिनो आइ इस्लामनि इस्लामिया आं जे बुरुंनो जे सुबा सुमां क्ला आनि जे दफना बुरुंनो रां पैसा सुबा मा नाय हिम खाखला आं जुदि खाखाय बना क्लाय माने आं रां पैसा एकदम मांखला आनि बुरिनो हस्पिटालाव तिलांगाय इस्लाम आनि हि आं किसाबनो नायमानि आनि गरैनि बाय आं बुना आके साबतेनिबो नायमा दङ बुरिनिबो नायमा दङ आं बुनो किसा रां पैसा हेल्प खालाम मानायख्लाय मांख्ला आं बुनो किसा बुरि बिसानो इस्लामनानै हि आं बुनो किसा नायो बुकुक निनबुम tiluk bi Tripura nini lokandao je kaisa khoroksa osusto klaitung jak toma sani musubini je ang ira phaikya bini rogino je arkhe nungkha jong rang paisa kraibo je talai kha talai maya rang paisa kroi ni bagoi nog joto sajjo khlai klai borok kisa hamna ni bagoi chesta khlai nayo nini toma kalaibo bo ani ainchung ni sajo na ang boi klayo grei nukho hamna musungo bo hamni manjagiya rang pushak grejani bagai hani bai nukhoni borodo tofa hodani khakwa nukoro mo chuba chusanga 2016 bisini sini shak hamya kalaija ho khaba khaichanai taku omul kisho Tripura bihigni shak ajamani bagai je mansai khya chuba jate kune shangka koktuni bisingtei Jugani bagai paithangni bank account sudah kerja hanya bai dep malani bukhayung pavitra Tripura ni account number rang chubai mano mong pavitra Tripura account number 3383010707 IFC code SBI 001416 SBI Bonukul branch no ulaga hambai maya phara kok Tripura tei sangsatina ani bumungkha puilago pavitra Tripura ang tabuk suksore komplete nya ko bilonia college pore tongo tawbo ani ara 2 mas tongo baki ang jeta tabo boroni thane jeta I pore tetoi ang kono party nya dharma nya goi jeta jat brugno je saya sukya oporono subani musu anek sakbai thang ang je ani wan sumani bisintei ana je ma phakri bisa sargoi khandagoi ya Sanim sunai mantene musaya andongnim sunai mantene malainya orang na salai mani oponi tamna ang punung nani pakai ani wansuma asung je jani ja sumatei ani wansuma jeka
अबनो सुबानायनि बागै आं ताबो सुजरा सुबानि मुसुओ कोनो कायसा बरनो आं कुमन्त्रनि मुसुया सुसिया बरनो सुसिरिनि मुसुओ जोगिया बरनो सौरनि मुसुओ आनि वान समाख्ला रेजेमेन जाते जतबो नायै नङै स्रोंथो आं जेबाबे आनि मते आं जे फारिसक असुजरा सुबागो तफानो बररावबो नङै आरो किसा खोरों उंथो सोरोंथो आख्रा जाति दफानो कसो दिसाथो सोरों माने बसिंथो जतनो सिनाय नंनाय तफानो आरो किसा सुबा सुंथो अबने बागै आं मिया सारियो कैसा दादा आनो कलख्लाये बो साफायखा न नों किसा सुबा सुफायग्रा दे इरो नाय फेग्रा दे अबने बागै आं फायका फायै बनो जतनो डिटेल्स लागै अब आनि निजर आयुनि बिसासक आनि बिनि बुफाबाय आनि आमा बुकुनै आं आनि निजर आपन बुबै खलायोबो दिल्लीमाला त्रिपुरा अबनि बागै आं जतनि त्रिपुरा हास्तिनि बररनि जतनो दफानि बररनो कयमों किसा बिनि बागै जे रोगी रां कै पैसा खरिनि बागै डॉक्टर गम्बायनाय जों मैया अबनो ताबो रां पैसा किसा सुबागै जदि बनो डॉक्टर गामबाय नायजाग्रा माखला आनि किसा काम नहीं खासङो जतनो कयमों अबनो आं असनसाय आनि हामबाय दिनै फुंखाहाम ते फाइनान्सनि स्रांसा दिनै जे चेनेल जे कक त्रिपुरानि चेनेल नबा हामबाय मारगो एक्चुअली जे थांनाय 2016 सिमी जे बिनि घटना नुगमानि बो रां पैसा करिनि बागै एवं बिनि कुनो माने कार्ड रक हालाय रेशन कार्ड रक उमति दिसाबो तैरि खायमिया तो माने पोजीशन बा रां करिनि बागै बो खायमिया हालाय जेसक जे आनबो इनफर्म खायका जे उमति दिसाबो नगै नै जे आरखे उमाने माने इनफर्म खायका आं फाये सिनि ताखो पवित्र त्रिपुरानो आं इनफर्म खायका जे फाये बने जों किसासक सिनि जे तिप्रा साने उङै बा सिनि दफाने उङै जों बनो बखुद दिल्लीमाला त्रिपुरा जे बिनि याक्लैमा एवं याथै सिरियासलि कंडिशन उमानि कंडिशन जों जुदि जों समस्त चैनल बा समस्त जों जिनि बरक दफाङै जुदि जों बनो किसासक हेल्प खायग्लाय ब ठीक मथां जागनाय एवं जिनि तिप्रासा बरकबो कुसो काना हिन बिसास थायो आं एवं आं आसा सानो थांया तमा हिन्दी जे बिनि गोबां मा जे सिरियासलि नङा आं एमन जे कन्फ्यूज नांजागाने बखाओ अन बागै आं रिक्वेस्ट खायो समस्त चैनल न एवं सांसाति बेजे कक त्रिपुरा एवं दफाने उङै एवं जाति नङै बरकनबो आं रिक्वेस्ट खायो जे हेल्प खायबो मथाक जंनाय डॉक्टर गामबायनाय जागमाननाय हने आं बिसास खायो जे आं लोकेल उङै बागमारा नाजिन्द्र पारानि 7 नं वार्ड जों एर आने बुमुखा गोपाल कृष्ण त्रिपुरा आं खलायबनो आने बुबै खलायो आने आयुंनि बसासक एवं आं नायो जे बनो ताबसु जरा जे ब माने डॉक्टर गाम बा जे कोनो ब्रुक हेल्थ खान बिसिंतै गाम उंनाय एवं गाम पोजीशन थांमानाय सेम आगेनि जे ब जों हायतुंतै पोजीशन ब तुं माननाय बिसास खायो आं आसं लागै आं आरो कगनै रेना पायरनाय याग्रा जे सापनो हापां फासि दे त्रिपुरा सरनि हामग्राते इंलिया त्रिपुरा सरब किसासक दा हामरि इंनो वानसुगै मन्त्रि एबा नेतारनो अर्थारै थांलायो चौमनि सिकां बोर्डमाना बागै जेसेफानो बलम कुथो काथुइ मानो फियाबा चौमनि व बोर्डमानि कप्ला इंखाके ब आमसे बियां पौजागै थांगो हापांनि मन्त्रि नेतार याक्सी याग्रा किसफोर हापां फासिदि त्रिपुरा सरनि हामग्राते इंलिया त्रिपुरा सराव ब किसासक दा हामरि इंनो वानसुगै मन्त्रि नेता आखरनो थांलायो चौमानि सिगां बोर्डमानानै बागै जेसेफानो बलम कुथो काथुइ मानो फिया चौमारि व बोर्डमानि कप्ला इंखे ब आमजाय बियां पौजागै थांगो हापांनि मन्त्रि नेतार थांनाय बिसि कलग्रमै हाजो कामनि त्रिपुरा सरक नजरे दैनि बियाल कलायजा हापां गोजाम थांनाय कताल हापां फायो हापां सलायजागै थांनायबो त्रिपुरा सरकनि दं हालक सलायजागलिया दैनि बियाल हापं हाथाय कुसु बाखगै दुं बेसनि दै बाय थाङै मा दङ हाजो कामनि त्रिपुरा सरक आसक सिमिया थांफाय लामा गाहाम करै रांनि बियाल गाहाम न हु करै मुंगिया गामि ब्लक खबजां काकरा सरा एडिसि भिलेजनि हाजारि बारि आमचायो दंगै दंनाय दंकसं त्रिपुरा सरकनि O amchani Tripura sorok thangai tongnani bagui manthai soktai lagati rajagya buni khugo khanama bai simi bujibi mangla o amchayo tongoi tongnai Tripura sorokni langma bahai hanibai thangai soja koktuma thumnairo
habang katal phamen ulo telemra bukhakjeo khobjak mungia kami blok kakrashora edc village hazari bari amtayo tongnai tipra sorok tabubo sri city wo dangai mantangai phasong tui khoge nungma haino nunglani tongkho katal joni sep sabrok boron thane shobyakon thangnai yaksi habang hamarini kokshimi shawi yak sulangkha tabuni habang buda kokshimi ru tongnai shumuka sajak tabu bisi sinichi kawi thangka hapone kok mano phia tui manya shanabur jagya amchani SDU video no shanebo khunje kajaliya nei kok shirjaka o amchani tongko shokti prasara Okay, rawacho kakrasora je dudgobo soro chunchole la pha chini ro jagawo chung kongresora durgo kam chini ro hadra kongresora chungro tui hayamanu chini subidar kroi jesa party pha party je kono party phono phaitho nene CPM party pho phaitho congress party pho phaitho nene BJP सरकार फोनो फाइथो अतो दुर्गो दिन जे चले फाइमो रवो आसुहा प्राय BJP ता सरकार चले फाया ता पर्यन्त जुनो तोइरि नाइ आखेरि नाइ सुबिदार खेनाय हिमन जराव जुनो कोनो सुबिदार जुनो रिया प्राय टाउन जराव 70 बछर जुन चले फाया ता बजे जुन कष्ट वो जुन चले लाइ तुमो नाइदि ता भो फामब्लाइ क्लाइमो तोइनि वो जुं आबनो नोंमा तुमो चिनि मामफा जे जागा वो जुं आसु दुर्गो दिन जे चले फाया ता पर्यन्त चिनि कोनो सुबिदार क्रय तो मुस्लाइमाया चिनि रो जागा वो चिनि स्लेट मा जागा स्लाइमाया माउमी तोइनबा वो जुं खूब डाबल खाया जे जागा था एसडीएम सावो बिदु सावो नेने वाटर सप्लाई ने मा आबो खेरिया माने खेरिया या आबो मा जों मा सावो चिनि जे सुबिदार मा जुनो मारनाय जुनि सुबिदार क्रय इनका जुं मा सानाय साया या जों चिनि मा वा जों ब्रेक जों सु दुर्ग दिन जों कष्ट खे तौनाय जों कष्ट खे तौहा ता पर्यन्त हम अपने इलाका तो कष्ट चलते जले समस्या नहीं है ना तुई मा जों सुबिदार हा मा क्रय चिनि रो असुबिदार हो जों तुइनि तोइसा आसु ब्लं वालं नायदि रो जागाव नायदि बरत मा तो फांब्लाय दङ वासक दङ फां दङ चिनि रो नायदि तुइ कोनो सुबिदार क्रयचो जों अनेक जों नायने हा सरकार जेसा सरकारखौ फायथु जे सरकारफोर फायथु जों नायने हा कोनो चिनि सुबिदार हापंनि थानि सानबो नाखिया रजांलिया हानिबाय हापं हाताय बाखोबो लुंगा बेसने दै हामिया नंगिनो काक्रासरा आमजनि तिपासरा थांगै मा दंगो दैनिते मुसा मुं ओंखार नांमा फिया दैसे हामियाके बाहायके गाहाम सागदुक दंनाय हनै सागा आमजनि बरर नुंची वालाय बोलाय खाव सुम वातुय फायके यखलाय फायजा हा के बदे आबु जाना उमो तुमानु माचाव रुगि ब्यादि चुमाय हा कनो बुरचु बुरा तुफियो तारा वो साफ्लाय बुक्रय वाटार साफ्लाय क्रय महा क्रय के बुरचु बुरा ब्रेके बासु लुंगा लुंची हाथाय हारो हालाकचु उन तोनेमा लाथा सोंदन दे जों हायो तुय कु हकु खे तुय खाव नुखे उन तुमैनो सिपे आमालबु उनफिहा सिपे आमाल फमाया कांग्रेस आमालबु उनफिहा कांग्रेस आमाल फमाया ताव उनफना का ताव बु खुसपाता क्रय ताव सुमा चिनि उपाय क्रय चिनि रंगमा के बुक्तै तोइसे रंगमा तोइसे जीव तोइसे प्राय तोइ हमयां के सुम मा ब्रेके चि उपाय क्रय सुन सरकार माइके चिनि खमाता सुफायके सुं नखला तिकल काइरने वाटर सप्लाइ रनाय हिमो ताव बुक्तैया बीजेपी सरकार फाया माइया ताव बुक्तैया ची रंगमास क्रय इनके चुंबो बासु हाला खमदे बुरचु बुरा थुरि बरु मुनिमा फायख्लायो दिनै एसे हरजा फायो दै खाव कुफायनि मायनाय दै खाव नु फैमायनाय चिन सम्भव जुंजा हापं हाताय बाखोगै दै सिंबाय लंगा बेसने दै खोगै मानगो आमजनि तिप्रा जगो दैनि बागे लाइ थांजा हापंनो बुद्रै फायख्या सानिबो माया हनके दै बुचरले हने सलाय तंखा बाक्साबा Chúng chỉ thọ qua nó tụi trẻ chúng sợ mà nó chúng bác nó tụi trẻ có chúng sao
trồng mai ya nó vô hay nó trồng khâu nông mà trồng sai phố này ha mai ya trồng từ cả hàm man nông ya nông gà chi này thì hà lạ chú mò hà rong chỉ từ chạy chứ hà lạ chú trồng từ khâu nông mà trồng chạy nó sẽ từ nông mò từ chạy sợ mà nông nông gà chín tuổi cái trồng chạy sắp bắt đi phố trồng bút đi vô trồng từ chạy phố trồng sai rồi phố trồng mai ya thế bút đi phố trồng nó mà chạy chỉ trồng đã khi nó sáng này từ này đi brekhe ông tung abur jana satung ar bo satung ne ta tre walai bo lai chau tre jung man nong nai biaram nai tui ka ham bo man nong ya wa ti phai ne pa pa jona hiok khai na bo nong chau ma tong nai jung jung ja sain bo mai ya khe jung na haya nong ma tong ho abo no ka ham khet ma khet nai nam nai je sa sorka si pen sorka bo phai to abo bo jung ri yo PGD Forio Congress Forio apa? Jadi seperti jumbo riwa foto kam sayo jung tu kam manung ya, uri Forio ya jung no. Kakrashara hazre beri amsa yo tongu tongai kung shara nukune tipa shara kaksan ni bagi chanjang terap sanino tui kogun nang nan bagi kudila yo shashung ni bagi ya kung shara nukungo tongu tongai tipa shara thangna yaksi hapang ni thani yak buksha angka tabu BJP apepti hapang ni jora obo basra haino klaija akal mungkuri ke hani bai mungsha hapang no potusi sai malia khane shalai tongkha o amsari tong kosong tipa shara Rừng nóc nỉ bong tới wall shanama by kesekeram be kobulja hinai kokshil jaka amsani lukura Rừng nóc nỉ bong tới wall shanama ba kesekeram by kobulja hinai kokshil jaka amsani lukura amsani lukura ni bekhakte panchayat committee chairman ni simit jangai hangkor habanago o kok rongno te sajakhono mungsa yafrin halia Koilashwar Bakhaste Khobjak Gurnagar Block ni Srinatpur High School ni boundary wall sanamani bagai Khoks sini rasai charchiba sai rang rizak mani tenda ni bisingtei rang manmani suhag mia Laithamai January tal ni chisini shalmari wo samung changjak mani tenda ni bisingtei samung suhag mia ni mongai rang manka samung khairui toni ofiaba waris mia Poilani Shimino Shamon Klaijak Fro Amsani Lokuro Kokshil Jamani Fiaba Amsani Lokuro ni Kokshil Jamano Jai Khalia Shamon Khailite Amsani Logo Adongro Rengnok ni boundary wall sanamawa Nangkok Mani Rod Cement Rizanglia ni Kokshil Jazaka Srinatpur High School কি দেখছো ঘটনা এই খাসটা তো নিম্নবাজার খাসটা ওর আগে দেখেন আমরা এমনি ধাক্কা দিলে ফাটিয়ে যায় গিয়া আজকে স্কুলে বাচ্চারা আইবো খেলাধুলা করবো সাইডে যাইবো ওয়াটা সারিয়া পড়বো জলও খাবায় না কিচ্ছু নাই তো বাজে খাসটা হয়ে যাচ্ছে কোনো সিমেন্ট হতে না দেখেন আপনারা কিরকম এইরকম আমরা সইছি জারি ফাটি হয়ে দেখেন ধাক্কা দিলে যাই গেছে টিয়া তো কালকে আমরা প্রতিবাদ করাই গিয়া তারা কয় আমরা উপরে কেস করবো আমরা উচিত শিক্ষা দিব এইরকম কে কইছে ওই মানুষের শোনা তোমরা এই দিকে যাইও না সাংবাদিক আনিও না আমরা কইতাছি এটা হইলে একটা স্কুল শিক্ষা যে জায়গাতে মানুষ শিক্ষা লয় এখানে যে এইরকম খাম হয় তো অন্য জাত কিরকম খাম হইব এটা স্কুলের খাসটা শ্রীনাথপুর হাই স্কুলের খাসটা কে করে দিছে কাজটা এটা শুনছি ওই লাকিয়াউড়ার একজন এটা হলো PWSD এর খাস বালুটাও সামনে একটা দিন যদি হতো দেখেন আপনারা আরো দেখবেন সামনে গিয়ে এইদিকে সব এইরকম আর এখানে 16 রোড লাগানোর কথা কিন্তু সামনে রাখছে 16 রোড আর মধ্যে 12 রোড দিয়ে সব খাস করে গেছে গিয়ে আমরা ফটো বন্ড দিছি তুলিয়া এই নারায়ণ সিং যে চেয়ারম্যান আছেন তাদের নিয়ে দেখাইছি আমি তাই নিয়ে ঠিক আছে আমি এটা প্রতিবাদ করবো তাই না আজ পর্যন্ত হইল না গেলাম জেলা পরিষদের সদস্য জামশেদ আলীর বাড়িতে আমি সকালে তাই নিয়ে গিয়া হইলাম ঠিক আছে আমি এটা জানাইমু তোমার পরে এটাও কিচ্ছু জানাইছে না আর পরে খাসটা করেছে দেখেন ওইখানে 16 রোড সামনে আছে 12 করে 12 সারা খাসটা করেছে শ্রীনাথপুর হাই স্কুলের একটা বাউন্ডারিতে এত খারাপ কাজ হইতাছে 10 পিলার হাতর ঠেলার লগে ভাঙিয়ে যায় গিয়া সিমেন্ট বলতে কোনো কিছু দেওয়া হয় নাই কংক্রিট সামান্য আংশিক পরিমাণ কংক্রিট সারা বালু আপনারা দেখেন আমরা কত জায়গা কত কমপ্লেন করছি কেউ আমরা কথা শুনে না অথচ আমরা হুমকি দেয় কেই করমু এই করমু সেই করমু কাজের সাইডে দিয়ে আইলে আমাদের কাজটা সুন্দর হইতো আমাদের এলাকার কাজ আমাদের স্কুলের ছোটো ছোটো বাচ্চারা যখন ওয়ালের সাইডে আইব যদি টেলাদেক্কা করে যদি ওয়াল পড়েতে এই বাচ্চাটা মারা যাইব এর দায়ী কে হবে এই কাজটা কে করে
এটা কাজটা ওই যে লাঠিয়াউলার হারিয়া ওর পুরো নামটা আমি জানি না কিন্তু পিডব্লিউডির কাজ নেই পিডব্লিউডির কাজ কত টাকার কাজ জানেন না এটা জানি না আগরতলা অভয়নগর কলেজ हस्टेलनि फिल्ड मिउजिक संस्थामा साल बाहायजाखा स्रां साल मार्च दाननि टिचार चालमारिव बिसे ब्रह्म खुलाय जामा हाय ताखलाय बिसे फिलुचि बिसे कामने रगै दिनै मार्च दाननि टिचार चालमारिव अभयनगर एसटी बॉयज कलेज हस्टेल बाहायजाखा सेलिब्रेशन डे अरा फाइ मानजाखा सदर हांखरनि DWS नि अफिसार बिया रांखरति कुचन DWS नि अफिसार दिराज देबर्मा कक्तिप्रानि एडिटर कमल कलयति हस्टेल सिनियर हिरेन देबर्माना खबे कुबनराव तीन अ पान्दाव चाके मुसंगा रिका मानजाना नगरायराव पान्दाव कंगनारो थाने मानजाना नगरायराव सागा Kaham Sarsono, Chini Chief Guest Sir, Chini Guest of Honor, Special Guest, Jotono Kabo, Tini Program, Chirian Mambo, Mumbati, Sawe. Graduate hisabe, norong ni upor onek parani, norong ni upor responsibility nuknai, norong ni upor daito tongnai. Borok norong no senai nai, taun ni pore nai norok. Aboni bagai disiplin ke tongdi. Tayu drugs ni te bang taisa sana ni mucungo. Sak no soitan no ya farmani seklay. Isor chung no asu deho kaham ke wansuk nani kaham. Ganja nung ke drugs jaket nini brain se pura function se alada ngai tang. Engke abo jinis bai sak no remani bolte tamo. Soitan no sak ya farmani seklay. Isor jenono kaham kerung ke joto tik tak kes nam ka engke anini dehono kaham ke kathar ke ton yawoi nung tam ni bagai soitan no sak no yafarnai u oborok le drugs oborok le sak no sabo jom raja bolte tamo kethui sak no thangna ni muchung ya sak no kethui no yafarmani yom jom raja no sak no ya farmani seklay so abo ni baoy narong no request kayo you will be an example narok discipline ke tong tini kabangma charai rok hoito officer doctor engineer charai muktang bai nukmani tini borong manusyong liya hai hopeless jibon beskango tamung nai kuno determination kre bunga upale officer je nangsak rang puisa reka aimlessly ongai tongka hopeless engke buma bupa ba asuk wanaka angle tini officer pension tangke tamangai tangnai ani besla nijeni yatek se baca maya engke rang puisa le tongya nung manop sampot nor quality ongai baca ke ang sob semoy wo example sao ani dadu tau pan champong naworo chinir jaga rok tongko 68 rok chay urani bazar hai rice mill rok tong man Ciri rangkol ni eksomoy sop cigenang tongman. Kintu mamarok sikitong yan ni bagoy dadu lengta hai setrina ni nangka. Mane kutsukroi ma babu ni rang sompotile las engya. Kintu nini aro quality human resource quality manop sompot nung judi tongke. Abos keb sing maya. Actually today I am very proud as this hostel. This year also remind me for present year. For this I thankful to the student of this hostel as I was very closed with this hostel during my tenure as a district welfare officer and try to do something for this hostel. And student also contact with me at night at every time whatever maybe when they are in travels. But as a administrative officer, maybe all the problem I can't solve, but I do something for this student. And as my Kogan, the anchor, he called me
যে ধীরাজ স্যার আপনি আসুন, as because they know I know Kokborok kisa kisa mano. Before election, they managed to repair little bit. Now it's going on. I think after that, it's still I think no other development. It is still pending. This is the hostel where lot of students they have achieved in our society from this hostel only. I've close associate with them and all over Tripura. I see most of the students are from Porbo, Tiari Mairang, Thalsora. I have traveled I have visited all the places of Tripura. I have not left any Tuisha Tuima, any Hatai of Tripura. I think my person, my journalist, as a reporter, as a social worker, I'm the only person. I have traveled all hills, all streams, all rivers, all valleys in Tripura. I think no valleys has left to me. I have not visited yet. I know the condition of Tripura. I know the condition of your background. So most of I think you don't understand English also. Let me speak in Kokborok too. Takute bukuksom. Nor joton seman nor borani paika ani ompi ni botong karoksa. She's from Ompi, Ambasha, Korbok, Chamono, Gobindobari, most worst place Gobindobari. Joton se durgom. Joton se backward place ni tabo sinijagito. Who was from Gobindobari? Thalsora? Saimano. Thalsora rog bere keke Saimano. So, my humble request, takuke buku sona ang koimong kin chumuke arese. Hostel le mai haka isa sungoro. Abo ang college haponi bosini siminu mai moto 20 bosor ka ang obo ka ang college ria ka mo prai 18-19 বছর লেখা তংখা maximum opportunity jingle maya himpo maximum opportunity aro tongi phe jingle facility lakha tong nei masin tongha nang chirigi rizagya sane bo sane rizagya chini kami rogama rog jotono saimano Jesipkan cirik dini lama hamia tei hamia pirang hamia school hamia nong ni amceni school rok si bob hai chole norok joton saimano aba jesipkan cirik di sini abo amahike angnai jat angya ang tongka phole nang ang seng joton sikla rok tabo tamong na nangnai teng tabu bisa group ong na nangnai khorang ti sana nangnai MLA Minister of Chirigi may achinti prasa MLA Minister of Chirigi sari may ang tongka situation ajaga si showija barosan si capable ya they are not capable joto ti prasaroni সমস্যা no সমাধান খেনে ni bagai ani ko kheo jaga si chini parani atmosphere ni tongoi jong oropori phemani oropori obona maximum utilize khai chung se bas kang thana nangnai जों सिबसगां थांया के नों थालसरानि फायका अमरपुरनि फायका गन्दासरानि फायका मन्दिरगाटनि फायका नों काइसा चातिसिं खाके निनि आमचनि ताइबो चातिसिं नाय सिनि बेस आई एम फ्रॉम तोयदु दीज 19 I think 1995 119 madhyamik candidates sir 19 and only one ang madhyamik pass kai kaya sai chung si out of 119 see how percentage still it is happening in our rural area no it is happening percentage of our pass out students daily every year it is not increasing it is rather decreasing so why it is happening science and interpret science you see busuk agawitong science and technology boro thangitong education boro thangitong chini prasaran bising yes of course boriron bising norok lokna taklai TCS TPS manno yes abo chini bagi belai kam but
maximum chini borok rok ke tabok sengkel itang kaisa ke chini infrastructure kare Jerong instructs khane bagi banaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kaham biti man eba jora kare haban na gogo thangla chuklai pale thane bagi borok ne bagi brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa no ari gono nogo tokte haban nogo tokte eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai goshina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a Corp of Undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu buklaja yarok tongko borok takti klai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akoroni insurance klai yardi